جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں، پرائم منسٹرز کامیاب جوان سپورٹس ڈرائیو اور جی ایس وی گلوبل ساکر وینچرز نے ایک اشتراک سے فٹ بال ٹیلنٹ ہنٹ کا آغاز کیا تھا پاکستان میں. تو سب سے پہلے جی میں لیجنڈ فٹ بال سٹار مائیکل اوون کو پاکستان میں خوش آمدید کہتا ہوں. جی ایس وی کی ٹیم کو پاکستان میں خوش آمدید کہتا ہوں. سینٹ پیٹرک کے جو یہاں بیٹھے ہیں ہیڈ، انہیں پاکستان میں خوش آمدید کہتا ہوں. اینڈ دین ریڈ اسٹرائک سے ماشاءاللہ جی ایک پوری ٹیم یورپ سے، برطانیہ سے، آئرلینڈ سے یہ لوگ آئے ہیں اور ان کا ایک ہی مقصد ہے، پاکستان میں فٹ بال کو پروموٹ کرنا ہے، پاکستان میں فٹ بال کے کلچر کو پروموٹ کرنا. اور وہ جو ایک چھپا ہوا ٹیلنٹ ہے پاکستان میں، وہ انشاءاللہ تعالیٰ آپ لوگ دیکھیں گے. جی ایس وی کی پوری ٹیم اور مائیکل اوون جو خود آئے ہیں یہاں. اور میں سب سے خاص شکریہ مائیکل اوون کا اس لیے ادا کرنا چاہوں گا کہ انہوں نے بطور کامیاب جوان فٹ بال ایمبیسیڈر پاکستان میں کام کرنے کا اظہار کیا تھا. اور وہ جو وعدہ کیا تھا انہوں نے اپنے ویڈیو کلپ میں مائیکل اوون نے کہ آئی ول کم ٹو پاکستان، سو فائنلی ہی از ہیئر. تو میں اس کا خاص شکریہ ادا کرتا ہوں، جی ایس وی کا شکریہ ادا کرتا ہوں. دیکھیں اب کچھ روز قبل بھی میں نے آپ کو کہا تھا پرائم منسٹر عمران خان کا جو ویژن ہے سپورٹس کو لے کے، جیسے آپ نے دیکھا کہ کرکٹ کا بھی ٹیلنٹ ہنٹ ہو چکا ہے اور کر بھی رہے ہیں اور اس میں سے بھی پلیئر سامنے آئے ہیں. اسی طرح سے جی ایس وی جو ایک پورا روڈ ٹو یو کے کا پلان لے کے آئی ہے اور انشاءاللہ تعالی ہمارا ایز ٹیم کامیاب جوان انہیں فیسیلیٹیٹ کرنا، ان کے ساتھ مل کے پاکستان کے نوجوانوں کو موقع دینا، یہ میں سمجھتے خوشائن بات ہے. اگر آج سے پہلے آپ دیکھیں تو پاکستان میں صرف ون ٹائم ایونٹ کیے جاتے تھے اور وہ ایونٹس ہوئے اور اس کے بعد ریزلٹس کیا نکلے کسی کو آج تک کچھ پتہ نہیں ہے. تو مجھے کم از کم یہ خوشی ہے کہ جی ایس وی اور ان کی پوری ٹیم، جیسے میں نے میڈیا کے سامنے پہلے رکھا کہ جی ایس وی اور کامیاب جوان ہم مل کر 10 ریجنز میں پاکستان کے ٹیلنٹ ہنٹ ڈرائیو کر رہے ہیں. اسلام آباد میں 17 جنوری کو ہوا، پھر آزاد جموں کشمیر میں گئے، مظفر آباد گئے، پشاور گئے، سیالکوٹ، فیصل آباد، ملتان، لاہور، کراچی، کوئٹہ. تو بنیادی مقصد جو یہ ڈرائیو تھی جی ایس وی کی طرف سے، اس کا مقصد تھا کہ ہر وینیو سے 5 سے 10 بچے پک کیے جائیں اور فائنلی یہ 100 بچے فیبروری کے پہلے ویک میں کراچی میں ان کا باقاعدہ ٹرائل کیا جائے گا. اور اس میں سے یو ایف اے سرٹیفائیڈ کوچز آئے ہوئے ہیں پاکستان میں. اس حد تک میں سمجھتا ہوں کہ سنجیدگی سے اور محنت سے گلوبل ساکر وینچر والے پاکستان میں کام کر رہے ہیں کہ وہ ان بچوں کو پک کریں گے اور ان 100 میں سے 20 بچے پھر یہ باہر لے کے جائیں گے آئرلینڈ، جو کہ ان کا کانٹریکٹ ہوا ہے سینٹ پیٹرک کلب سے، جہاں یہ پاکستان کے 20 جو فیوچر فٹ بال سٹار ہو سکتے ہیں وہاں جا کر ٹریننگ لیں گے. اور سب سے بڑی بات ہے، مجھے امید ہے 3 ماہ کی یہ ٹریننگ ہے، 3 ماہ کی پاکستان میں ہوگی، 3 ماہ کی وہاں ہوگی. اور پھر یہی بچے جو ہیں انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھیں گے آپ کو مختلف کلبس میں بھی کھیلتے نظر آ سکتے ہیں. جو بات ہم کر رہے ہیں، ایک تو ہر بچے پہ تقریباً 5,000 پاؤنڈ جو پاکستانی 12 سے 13 لاکھ روپے بنتے ہیں وہ خرچہ آئے گا. لیکن جو بات میں بہت عرصے سے کہہ رہا ہوں کہ پاکستان میں سپورٹس کو اکانومی کا درجہ دینا، یہ انشاءاللہ تعالی ہمارا مشن ہے. جب تک پاکستان میں سپورٹس کو ہم اکانومی کا درجہ نہیں دیتے ہیں، آپ کے سامنے پی ایس ایل کو دیکھ لیں، کرکٹ کو دیکھ لیں. ایک وہ وقت تھا جب ہمارے پلیئرز جو تھے صرف قومی ٹیم کے لیے کھیلتے تھے اور ان کی کیا ذریعہ آمدن تھی یا ان کے کیا وسائل تھے. آج الحمدللہ دنیا بھر میں پی ایس ایل دیکھ لیں، کرکٹ دیکھ لیں، اسی طرح فٹ بال لیگز کو دیکھ لیں. تو ہماری کوشش یہ ہے کہ جو ہم نے 12 سپورٹس پک کی ہیں جس میں سے ایک فٹ بال بھی ہے، اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جس طرح جی ایس وی ان بچوں کو باہر لے کے جائے گا اور یہ ایک آغاز ہے اور ان کم از کم بچوں کو موقع ملے گا زندگی کے میدان میں آگے بڑھنے کا، اور کم از کم جو ان کے لیے ایک روزگار کا سلسلہ بنے گا اس ساری ڈرائیو سے، وہ بھی بڑی اہمیت کا عامل ہے. تو انشاءاللہ تعالی ہماری کوشش ہے، جو وعدہ ہم نے پاکستان کے نوجوانوں سے کیا تھا سپورٹس ڈرائیو کو لے کر باقی ماندہ سپورٹس میں بھی، وہ بھی آپ لوگ دیکھیں گے انشاءاللہ تعالی. دیگر جو ہماری ٹیلنٹ ہنٹ ڈرائیوز ہوں گی
हमारा एक ही मकसद है कि पाकिस्तान में ये जो छुपा हुआ टैलेंट है इस तक हम पहुंचें और इसको इसकी असल मंजिल तक पहुंचाएं कंप्लीट हैंड होल्डिंग के साथ। और यही एक वो मुकम्मल प्रोजेक्ट है जो ग्लोबल सॉकर वेंचर पाकिस्तान में लेके आया कि ट्रायल्स हुए और वो भी ट्रायल्स जो है यूएफए सर्टिफाइड कोचेस की निगरानी में हो रहे हैं और उधर से जो बच्चे पिक किए जा रहे हैं उनको ये बाकायदा बाहर ले जाकर क्लब क्रिकेट जो फुटबॉल है वो इंशाल्लाह ताला ये खेलेंगे। तो आखिर में जी मैं पाकिस्तान के नौजवानों को ये यकीन दिलाता हूँ, पाकिस्तान के जो जितने स्पोर्ट्स लवर्स हैं नौजवान, वैसे तो नौजवान और स्पोर्ट्स आपस में ही लाज़िम व मलज़ूम है, लेकिन वो नौजवान जो फुटबॉल लवर्स हैं ये सिलसिला यहाँ नहीं रुकेगा। फरवरी के बाद इंशाल्लाह ताला एक पूरा सालाना हमारा एक फुटबॉल का टैलेंट हंट और स्पोर्ट्स ड्राइव का रोड मैप तैयार किया जा रहा है और हमारी कोशिश होगी कि फुटबॉल के इस फीवर को इंशाल्लाह ताला हम पूरा साल पाकिस्तान में लेके आगे बढ़ें। मैं अब मिस्टर माइकल ओवन को रिक्वेस्ट करूंगा। First of all, we warmly welcome you in Pakistan, and now I would request you please share your views with Pakistani nation, please. Thank you so much. Okay, thank you very much, everybody, and thank you for your warm welcome to your beautiful country of Pakistan. I'm obviously very pleased to be here. We have some really exciting plans. We all know the potential of Pakistan, the size of the country, the population. I think 220 million, I was told, is the population, and it's a very young country as well. It's a country that really loves its sport. We've seen success over years in games like cricket and hockey, and we also know that it's got a huge passion for football as well. Participation in football and of course the structure of football here is something that we can all improve on, and this is the job of the people besides me here today. But I just wanted to say that it's a very exciting venture. I'm so pleased to have partnered with Global Soccer Ventures, with Red Stripe, with St Patrick's. I think it's a great team and I really look forward to an exciting future, and let's hope that we can unearth some real talent here in Pakistan, and who knows, we can have some stars of the future in the football field as well. Thanks once again for your warm welcome. Michael, as you mentioned that Pakistan has a lot of talent in all fields of sports, what do you think about the Pakistan talent specifically in football? Well, it remains to be seen. That's one of the reasons that I'm out here this week, is to have a look and to see the quality of some of the players that are on trial and doing the training sessions as we speak. We have some very good coaches out here that are, of course, teaching young Pakistani players the game. I can't believe that there isn't a lot of talent out here. I know that a lot of people watch football all around the world, but I know there's a huge passion for football here. I know that people play it out with their friends, so I can't believe that there's not a lot of natural talent out here, and our job is to try to unearth that talent and then give that talent the opportunity to display itself around the world. And of course that's where St Patrick's and the whole setup here is designed to do. What will be your message to the youth of Pakistan? Well, the message is that it is possible, I guess, to become a professional footballer. Where you're from shouldn't count against you. There should be always opportunity, and that's what we're trying to create here. And as I said, there is bound to be some young footballers that have got a lot of ability that just need the opportunity, and that's what we're trying to create. Hello, Dar Sahab, बहुत शुक्रिया आपका, यासिर साहब आपका बहुत शुक्रिया, माइकल थैंक यू वेरी मच। आई हेयर कि एक पूरी जनरेशन फुटबॉल की जो है वो बगैर खेले कोई अच्छा टूर्नामेंट को अच्छे मैचेस वो रिटायर हो गई। अभी आप यूथ के लिए प्रोग्राम बना रहे हैं, मैं ये पूछना चाहता हूँ कि ये दो ग्रुप्स की लड़ाई है, एक सिलेक्टेड है और एक इलेक्टेड है, उनका माइकल उस पर किरदार अदा कर सकते हैं, और क्या वो बंदे जो बिल्कुल इस पर रिटायरमेंट अपनी पीक पे हैं, तो उनके लिए भी कोई आपने सोचा है कि उनके भी मैचेस हों, उनके भी टूर्नामेंट हों, उनको भी कहीं खिलाएंगे, या यूथ के लिए सारा?
رائے صاحب بہت شکریہ. دیکھیں مائیکل اوون کو تو جو ذمہ داری ملی ہے وہ آپ لوگ بھی دیکھیں گے انشاءاللہ تعالی, وہ بڑی زبردست نبھائیں گے بھی. وہ ہے پاکستان میں فٹ بال کے ٹیلنٹ کو تلاش کرنا اور پھر اس ٹیلنٹ کو باہر لے جا کر پالش کرنا, اور جو نہیں بھی جا سکیں گے انشاءاللہ تعالی ان پہ یہاں بھی محنت کی جائے گی. تو میں سمجھتا ہوں کہ مائیکل تو اپنی انشاءاللہ تعالی ذمہ داری پوری کریں گے. جو آپ نے دیکھیں بات کی ہے, میں نے پچھلی پریس کانفرنس میں بھی کہا تھا کہ ہمیں جو یہاں کوئی بھی آپسی جھگڑے ہیں اس کی وجہ سے ہمیں پاکستان کا ٹیلنٹ ضائع نہیں کرنا چاہیے. ہمیں نوجوانوں کو پورا موقع دینا چاہیے, اور یہ بھی انشاءاللہ تعالی جو آپ نے بات کی ہے بہت جلد آپ دیکھیں گے کہ یہ معاملات بھی سلجھ جائیں گے. اس پہ بھی کام کیا جا رہا ہے, لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب تک وہ معاملات سلجھیں گے, بجائے کہ ہم انتظار کریں کہ یہ معاملات کسی بہتری کی طرف جائیں گے اور نوجوانوں کا یا فٹ بال لورز کا وقت ضائع کریں, تو اس لیے میں چاہتا ہوں کہ ساتھ ساتھ ہم کام بھی کریں. تو انشاءاللہ تعالی آپ دیکھیں گے ساتھ فٹ بال ڈرائیو بھی ہو رہی ہوگی اور ساتھ یہ صلح صفائی والا بھی کام ہو رہا ہوگا. آپ لوگ تسلی رکھیں انشاءاللہ تعالی, یہ پوری ذمہ داری سے ہم لگے ہوئے ہیں. Also, thank you very much for providing the opportunity to meet Michael Owen and Yasir Qazi as well, that you have did a great job. Michael, looking into the talent of the Pakistani youngsters, what do you foresee that the Pakistani team will be playing World Cup sometime? Well, that has to be the dream in the future. First of all, we want to give opportunity. That is the most important thing. Of course, in time, the facilities will get better, maybe new stadiums, a new league, all these things will come in the future. But first of all, you need to have opportunity, you need to have a hunger to play the game. And I know that there is that passion and that hunger in Pakistan. So I think we have to go step by step, and to start with, this is a very exciting time, and maybe the seeds will grow from this in the future. And who knows, in 10, 20 years, then we might be saying Pakistan are part of is a real strong footballing nation, and maybe part of a World Cup in years to come. میں ابھی چاہوں گا کہ زیبان جو ساتھ بیٹھے ہیں میرے, یہ جی ایس وی کا جو ویژن ہے, جو یہ ایک مشن لے کر اترے ہیں پاکستان میں, اور جس طرح ہم انشاءاللہ تعالی مل کے کام کریں گے, اس پہ ضرور میں چاہوں گا یہ 1 منٹ بات کریں. السلام علیکم. بیسیکلی کچھ سالوں سے ہم یہ پروجیکٹس پہ ان کی پلاننگ کر رہے تھے, تو کچھ ٹائم لگا ہے تو ایکسیکیوٹ کیسے کرنا ہے. تو ہم نے دیکھا پاکستان میں ایشوز کا انفراسٹرکچر کا پرابلم تھا, یوتھ ڈیولپمنٹ کا پرابلم تھا, اور ایک اچھی لیگ ہونا چاہیے. تو یہ تینوں کو ہم نے ایک ٹرائی پوائنٹ بنا کے اس کو آگے کام اس پہ شروع کیا. تو اس پہ جو ہے نا, جب آپ کو عثمان ڈار صاحب سے بات ہوئی ہے کامیاب دیوان پروجیکٹ کو ہم نے دیکھا, ہم نے کہا دس از دا گریٹ وے فار اس ٹو ورک ٹوگیدر, بیکاز ان کے پاس پورے پلیٹ فارم ہے یوتھ کا, ہمارے پاس ایکسپرٹیز ہے فٹ بال کا, اور یہی موقع ہے کہ ہم اس ٹیلنٹ کو ایک پلیٹ فارم دو پرفارم کرنے کے لیے, جس کے لیے وی ہیو کامیاب دیوان پروجیکٹ. وی ہیو گیرت بھی اپنا, ہی ول گیو اے لٹل آئیڈیا واٹ دے ڈوئنگ, ہاؤ ریڈ اسٹرائک اینڈ مائک ہیز بروٹ اس آل ٹوگیدر, ان وچ یہ بات کیا ہے کہ اگر آپ ایک فٹ بال پلیئر ہو تو آپ کا فیوچر کیا ہے پاکستان میں. اس وقت پہ کوئی فیوچر آپ کا نہیں ہے. تو ہم کیا چاہ رہے ہیں, ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ ان ٹرائلس کے تھرو ہم ایک پلیئر کو ایک چانس دے رہے ہیں کہ ہم کامیاب دیوان کے تھرو, سینٹ پیٹرک تھرو, جی ایس پی کے تھرو ول ہیو ٹرائلس. اس پہ سے کچھ پلیئرس جائیں گے آئرلینڈ, وہ کھیلیں گے. اس پہ دین دیر از دی اپرچونیٹی وے سینٹ پیٹرک جو اس وقت یورپ میں کھیلتے ہیں, they can get professional contracts over there. اس کے ساتھ ساتھ رائٹ ناؤ سینٹ پیٹرکس کے کچھ پلیئرز انگلش پریمیئر لیگ میں بھی کھیل رہے ہیں. تو ہم یہ دیکھتے ایک اسٹیپنگ اسٹون ہے جس میں واقعی میں وی کین ٹرن دس انٹو اے ہول پائپ لائن آف پلیئرز, جن کو ہم ایک روزگار اور ایک انٹرنیشنل اسٹیج پہ لا سکتے ہیں تھرو دا کامیاب دیوان پروجیکٹ اینڈ آل آف اس ورکنگ ٹوگیدر فار عمران خان ویژن. So I think right now if we can let Gareth say a few words about St. Patrick's and what your vision are on this. Okay? Hello everybody, it's a real pleasure to be here. It really is, and this idea was introduced to us only a few months ago, and just grabbed it. I think it's one of the most exciting things that I've been involved with in my time in football. I own a professional football club in Ireland. We're one of the dominant clubs in Ireland, and the idea of being able to bring young, talented Pakistani youth to Dublin, and where they can be introduced to the local community, stay with the Pakistani diaspora in Dublin, of which we've been kindly introduced by the ambassador, and play in our under-19s and perhaps in our first team.
Our first team will be playing in European competition this year in the Conference League, and you know, the aspiration and the hope is that there is one or two Pakistani players that we find, some gems, that can play in European competition. And you know, in the last year, for example, we've had young players that have either come to Ireland from the UK, Liverpool players from West Ham, and they're with the experience playing in a tough league, which is the League of Ireland. They've managed to move on to further levels. We've got in the last year, for example, at the moment we've just we sold a player to Udinese, Serie A team. Last year we sold a player to Stade Rennes in France. So the top, and these are 17, 18, 19-year-olds. So I know from within the last 5 days, the registration here has been over more than I think our expectations were. There's over 5,000 young men have signed up, and I'm hearing back from the coaches that there's some really talented players. They've got natural skills. They're athletic, good hand-eye good coordination, and I think then it's just a matter of getting them into technically playing in an 11-a-side game and getting used to that. So it's inevitable that in the next year or two that there will be players playing, you know, at European level, and you know, I think it's brilliant. You know, it's the beautiful game. It's the biggest sport in the world. Pakistan should be at the top table. You know. Yes, thank you. No, I would request Group Chairman Yasser Musa बैठे हैं. Yasser, आप भी जरा अपना vision please share कर दें. Then I would request from the yes, right. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. सबसे पहले तो आप लोगों का बहुत शुक्रिया. इससे जो हम जितने मेहमान आए हुए हैं हमारे यूरोप से, हमारे पाकिस्तान में खुशामदीद कहते हैं. आइडिया हमारा बड़ा सिंपल सा है कि पाकिस्तान में जो है फुटबॉल की ग्रोथ को हम फोकस कर रहे हैं. फ्यूचर विजन बहुत क्लियर है कि प्राइवेट सेक्टर को जो है वो आगे आना पड़ेगा. प्राइवेट सेक्टर को चीज़ों की ऑनरशिप लेनी पड़ेगी, और इंफ्रास्ट्रक्चर के हवाले से, यूथ डेवलपमेंट के हवाले से, और इसके अलावा जो एंड पे है वो इंशाल्लाह इसका जो हम देखना चाह रहे हैं वो पाकिस्तान की जो टैलेंट को है उसके लिए वो ब्रिज भी क्रिएट करना चाह रहे हैं जो उनको फ्यूचर में यूरोपियन फुटबॉल क्लब्स तक लेकर. मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ अपने तमाम मेहमानों का, और स्पेशली उस्मान डार साहब का कि उनसे जब हमने बात की उन्हें आइडिया पसंद आया, उन्होंने उसको ऑन किया. और उसके अलावा जितने भी हमारे दोस्त आप लोग आए हैं, हमारे से तो आपके बहुत सारे कुछ ऐसे दोस्त हैं जिनसे हमारी ऑलरेडी बातचीत होती रहती है इन मौजूआत पे. तो मेरा ख्याल है मैं जो है ना वो बाहर से आए हुए मेहमानों को ज़्यादा वक्त देना चाहिए. तो मैं माइक फानन से रिक्वेस्ट करूँगा, ये एक्स MD है मैनचेस्टर यूनाइटेड के, just want to say a few words to the media. Good afternoon all. Again, I'm just going to reiterate what's been said. I think by way of background, Red Strike, who I am the managing director of, is a business that actually develops football in maturing markets, in markets like Vietnam, Sri Lanka, Saudi Arabia, doing similar roles to what we want to do here today with GSV. My role is to make sure that operational-wise that we deliver what we believe is here, that is creating a number of opportunities for young players to participate in a professional league. And you know, I've had the fortune of running Premier League football clubs, not just Manchester United, other Sheffield United, Sunderland. And what I see here, working with St. Pat's, who I know quite well, this is a genuine opportunity for young Pakistani players to participate in a controlled environment like St. Pat's, to give them the opportunity for that stepping stone that could actually bring them on into Europe and some of the bigger clubs in Europe. And like what's been said, there has to be 2 or 3 or 4 or 5 gems out there waiting to be seen, picked up, and given the opportunity in that professional way to actually develop themselves. As Garrett said, the coaches, I've seen the reports, some of the coaches are coming back saying what they've seen is really surprising, and it's a matter of just getting them into that professional environment that will help them along their journey. So like the rest of the guys here, I'm really excited
about this. This is a big country. It's a sporting country. We've been made really, really welcome already. We feel the warmth here, and we want to make this work. So again, you'll be seeing a little bit more of me back and forth with the guys in supporting this great sort of initiative. This is not limited to Tsalli Rakhe because of politics within the Federation, FIFA being Pakistan's football, and you said Tsalli Rakhe. What's your strategy about this? If anybody share with us. देखिए मैं ये चाहूँगा कि ये जो भी स्ट्रेटजी है वो डॉक्टर फमीदा मिर्ज़ा साहिबा और फेडरेशन के जो लोग हैं इंशाल्लाह ताला आपके साथ मिल के एक जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस हम कर लेंगे। मेरा यहाँ अकेले बैठ के बात करना वो मुनासिब नहीं है, और लेकिन देखिए मेरी ये मीडिया से भी रिक्वेस्ट है कि आप लोगों के लिए ये बड़ी खुशाइन बात है कि बाहर से, यूरोप से, यूके से, आयरलैंड से इंटरनेशनल स्पोर्ट्स कंपनीज पाकिस्तान में आ रही हैं, और ये लोग अगर यहाँ आए हैं फुटबॉल की डेवलपमेंट के लिए तो इनको भी सारे हालात का अंदाज़ा है, और उसके बावजूद ये बिलीव करते हैं, इनका ये मानना है कि पाकिस्तान में फुटबॉल के टैलेंट की, पोटेंशियल की कमी नहीं है। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि हमें एक पॉजिटिव साइड पे फोकस्ड होना चाहिए, और जैसे मैंने कहा है मैं हुकूमत का नुमाइंदा यहाँ बैठा हूँ कि उस पर भी काम किया जा रहा है। आप लोग तसल्ली रखें, हमें आपसे ज़्यादा उसकी फ़िक्र है कि उसको हमें सॉर्ट आउट करना है। तो इंशाल्लाह ताला देखिए मैं समझता हूँ कि ऐसी इंटरनेशनल स्पोर्ट्स कंपनीज़ का पाकिस्तान में आकर इन्वेस्टमेंट करना, ग्लोबल सॉकर वेंचर्स और सेंट पैट्रिक और रेड स्ट्राइक्स, ये हमारे लिए बड़ी खुशाइन बात है। हमें भूलना नहीं चाहिए, कई डेकेड से ज़्यादा यहाँ पाबंदियाँ रहीं, कोई स्पोर्ट्स नहीं हुई, कोई ना क्रिकेट हुई, ना हॉकी, ना फुटबॉल। तो इन लोगों का आना हमारे लिए बड़ा खुशाइन है, और इन्होंने एक स्टेट ऑफ द आर्ट NED जो यूनिवर्सिटी है उसके साथ मिलकर एक सॉकर सिटी फुटबॉल का ज़बरदस्त स्टेडियम बनाने जा रहे हैं। तो जब ये इतना बड़ा प्रोजेक्ट लेके GSV पाकिस्तान में आई है, ये हमारा काम बनता है कि हम इन्हें होल हार्टेडली वेलकम करें, इनको फैसिलिटेट करें। और अगर आप मेरी बात कर रहे हैं बराह रास्त, स्पोर्ट्स मेरी जिम्मेदारी तो नहीं है, लेकिन जब इनकी टीम ने मेरे साथ मुलाकात की, मेरे साथ बैठे, मुझे नज़र आया कि इनमें पोटेंशियल है, ये मुल्क के लिए कुछ करना चाहते हैं, पाकिस्तान के लिए कुछ करना चाहते हैं। ग्रुप चेयरमैन चाहे यासिर महमूद साहब हों या CEO ज़ेब खान साहब हों या इनकी टीम जो पाकिस्तान में काम कर रही है, तो ये हमारा फ़र्ज़ बनता है कि ये जो मसले मसाइल हैं वो एक तरफ रख के हम इन लोगों को पहले स्पेस दें, एक्सेस दें, ताकि पाकिस्तान की जो यूथ है, पाकिस्तान के जो नौजवान है, पाकिस्तान में जो स्पोर्ट्स का टैलेंट है उसको ऊपर लेके जा सकें। तो ये एक बड़ा प्रोजेक्ट लेके आए हैं। ये इंशाल्लाह ताला अगले 3 साल सेंट पैट्रिक के साथ जो इनका मुआहदा हुआ है, हमारी कोशिश होगी कि पाकिस्तान के नौजवान अगर यहाँ जैसे ये कह रहे हैं कि अभी शायद उन्हें खेलने का मौका ना मिले, तो पाकिस्तान से बाहर जा सकते हैं। जिस तरह उन्होंने प्रीमियर लीग की बात की है, आयरलैंड का एक टॉप क्लब यहाँ आपके साथ बैठा है, और वो पाकिस्तान के जो 20 प्लेयर्स हैं इंशाल्लाह ताला उन्हें पॉलिश भी करेगा। और दूसरा देखिए मैं बड़ी इंपॉर्टेंट बात करना चाहता हूँ, ये खास पैगाम मैं मीडिया से पाकिस्तान के नौजवानों को देना चाहता हूँ। देखिए एंड ऑफ द डे स्पोर्ट्स में 11 प्लेयर ही खेल रहे हैं, हम टैलेंट एंड ड्राइव भी कर लें, 20 प्लेयर को बाहर भी ले जाएं, नेशनल टीम में फुटबॉल की प्लेयर तो 11 ही जाएंगे। हमारा बुनियादी मकसद पाकिस्तान में नौजवानों को बड़े पैमाने पर एंगेज करना है, इनको मुकाबला करना सिखाना है। स्पोर्ट्स आपको कंपटीशन करना सिखाती है, जिंदगी के हर मोड़ पे इन नौजवानों को हर दिन किसी ना किसी चैलेंज का सामना है, उससे लड़ने के लिए जो इनकी तैयारी है ये इंशाल्लाह ताला स्पोर्ट्स इनको हेल्प आउट करेगी, और इसके साथ हेल्थ एंड वेल बीइंग और ये सब चीजें इसके साथ जुड़ी हैं। और इकोनॉमी जिसकी मैं बात कर रहा हूँ वसाइल की, अब इनके साथ देखें ना 5000 पाउंड GSV एक प्लेयर पे लगाने जा रही है, एक नौजवान पे लगाने जा रही है। और अब किसी सतह पे ये नहीं चाहेंगे कि किसी भी अंदरूनी कह लें जिस तरह ये बात कर रहे हैं खिलाफात की वजह से पाकिस्तान के नौजवानों का नुकसान हो, पाकिस्तान में स्पोर्ट्स का नुकसान हो। और यही मिशन लेके टीम कामयाब जवान पाकिस्तान में निकली है, और प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब की खास हदायत है कि हमने हर उस नौजवान तक पहुंचना है जिसके अंदर टैलेंट है, चाहे वो क्रिकेट में है, चाहे फुटबॉल में है, चाहे हॉकी में। और आप देखेंगे कि बाकी मानदा स्पोर्ट्स में भी ये सब कुछ होने जा रहा है। तो मैं जी अगर कोई सवाल नहीं है क्योंकि It is not our intention to change everybody from cricket to soccer. We know that cricket is a huge popular sport.
cricket is a big sport in England as well. We have room for lots and lots of different sports. You have 220 million people in this country, so but it's to give opportunity to people that love football. I know that there's a huge group of people out there that have a massive passion for football, and we want to give that opportunity to start with. We know it will be a long-term project. Nobody can turn Pakistan into a World Cup winning nation straight away, but what we can do is create opportunity for young people to actually learn about the game, to improve their game, and then give them the opportunity to play the game at a high level. And once you do that, then you will see in years to come that Pakistan's world ranking in football will start to gradually improve. It won't be a short-term thing, as I say, but I do think we have a lot of exciting plans for the future. Thank you. Thank you, sir. चलें जी, बहुत शुक्रिया जी.